কিচ্ছু বুঝিস নি? কী সমস্যা তোর? কী সমস্যা? অনেক কী সমস্যা বাবা? কাটা সরাতে। ঠিক আছে, সমস্যা বলতে হবে না। চোখ বন্ধ কর, দুদিকে হাত রাখবি, শরীর হালকা রাখবি। ভালোবাসার জন্য কেটেছিস না আগের ভালোবাসার কেটেছিস? কোনটার? এই ভালোবাসা না করিস নি? গালাগালি কে দিচ্ছিল? তাহলে কে করেছিস? ওই এমনিও তো রেগে যায়, তাই না? তোর সঙ্গে ঝগড়া করে না মাঝে মাঝে খুব? আচ্ছা, বলিস না, এখানে ঝগড়া করিস না, শান্তিতে থাক। আমাকে পরে বলিস, ওর সামনে বললে। আচ্ছা বলিস। চোখ বন্ধ কর। বাবা জয় ভোলেনাথ, হরহর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, জয় বালাজি বাগেশ্বর, জয় সন্ন্যাসী বাবা, জয় সেনাপতি বাবা, জয় बजरंगबली बाबा, हरहर महादेव, जय शिव शंभु शिव, जय पेतराज सरकार। बाबा घर में उड़ के जाओ बाबा, इसको घर में जो भी खोला हुआ प्रेत है सबके एक साथ कैद करो, मुट्ठी बांध के लेके आओ, इनको मस्तक पे लेके आओ। नाम किया है बाबा ब्यूटी सरकार करो, नीचे करो, शैतान को ऊपर करो, लेके आओ, मस्तक पे लेके आओ, खेल के खोल के झटका मार के लेके आओ, ऊपर आए, हमें डाकसी ऊपर आए। बाबा शैतान को लेके आओ। ओंगड़े कलकना मोंगड़े 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 कलकना ओंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना शरीर हल्का লাগবে। ओंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना मोंगा मनुद्र ओंगाम बाके सराय बिरबिर पर सा तारा 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 जय माता तारा जय तारा जय बाम जय चोख खुल के কেন? কি দেখছিস আমাকে? তার চোখ খুলছিস কেন? চোখ খুলবি না বাবা, ঠিক আছে মা? জয় বালাজি বাগেশ্বর, জয় সন্ন্যাসী বাবা, জয় সেনাপতি বাবা, জয় বাবা बजरंगबली, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। राम 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 जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम। ओंगड़े कलकना मोंगड़े 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 कलकना ओंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना मोंगा मनुद्र ओंगा बाके सराय बिरबिराम पर सा तारा 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 जय माता तारा जय तारा जय बाम जय तारा। ओंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना ओंगड़े कलकना मोंगड़े 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 कलकना ओंगा मनुद्र ओंगा बाके सराय बिरबिराम पर सा तारा 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 जय माता तारा जय तारा जय बाम जय तारा। राम जय श्री राम, जय हिरिंग राम 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 जय सीता माँ, जय माँ, जय बजरंगबली, जय माँ तारा 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 तारा, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, शांताय करुणोत्तर हेता विनिवेदयामि चद्मनं तद्गति मनस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु, जय बालाजी बागेশ্বর, जय সন্ন্যাসী বাবা, জয় সেনাপতি বাবা, জয় বজরংবলী বাবা। যেদিক দিয়ে এসছো ওইখানেই টোটো পেয়ে যাবে। এই বা পাশে সোজা চলে যাও, ওখানে একটু ফোন করে কথা বলে নেবে রাত্রি 9টার পরে, ঠিক আছে? बाबा इनको गले पे फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींच। जय बालाजी बागेश्वर, जय सन्यासी बाबा, जय सेनापति बाबा, जय बाबा बजरंगबली, हर हर महादेव। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रहमतुल्लाह बरकती, या सबीर हक सबीर, मेरे बाबा तेरा सदाई जय हो, सदाई जय हो, सदाई जय। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गले पे फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींचो बाबा। जय बालाजी बागेश्वर, जय सन्यासी बाबा, जय सेनापति बाबा, शरीरটা হালকা রাখ। ओंगड़े कलकना मोंगड़े 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 कलकना ओंगा मनुद्र ओंगाम बाके सराय बिरबिराम पर सा तारा 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 जय माता तारा जय तारा जय बाम जय तारा। ओंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना ओंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना ओंगड़े कलकना मोंगड़े 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 कलकना। बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर। बाबा इनको गले पे फांस लगाओ, सुराई लोग भेजो बाबा, इसके पीछे जो भी जिन बैठा हुआ है बाबा गले पे फांस लगाओ, सुराई लोग भेजो, गले पे फांस लगाओ, सुराई लोग भेजो बाबा। ओंगड़े कलकना मोंगड़े 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 कलकना मोंगा मनुद्र ओंगाम बाके सराय बिरबिराम पर सा तारा 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 जय माता तारा जय तारा जय बाम जय तारा। ओंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना मोंगड़े कलकना मोंगड़े
ओंगड़े कलकनम ओंगड़े कलकनम ओंगड़े कलकनम ओंगड़े कलकनम ओंगड़े कलकनम ओंगाम अनुमोदन ओंगाम बागेश्वराय बीरबिराम पाठ सा तारा 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 जय माता तारा जय तारा जय बम जय तारा ओंगड़े कलकनम 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 ओंगाम अनुमोदन ओंगाम बागेश्वराय बीरबिराम पाठ सा तारा 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 बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर। बाबा इनको मारते हुए लेके जाओ बाबा, इसको सुराई लोग भेजो बाबा। जय बालाजी बागेश्वर, जय सन्यासी बाबा, जय सेनापति बाबा। बाबा इनको लेके जाओ, साबिरे पाक से निवेदन है, माकदूम आली से निवेदन है। जय बाबा, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय साबिरे पाक, जय माकदूम अली, जय पीर साहेब, जय पगला साहेब, जय बाबा। बाबा गले में फांस लगाओ, सुराई लोग भेजो। बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रहमतुल्लाह बरकत या साबिर हाथ साबिर। बाबा इसके पीछे जो भी जीन आए बाबा पूरा खींचा जाए, पूरा खींचो बाबा। शैतान ना माने तो मोटे मोटे किले मारो, चापड़े मारो बाबा। जय बालाजी बागेश्वर, जय सन्यासी बाबा, जय सेनापति बाबा, जय बाबा बजरंगबली, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। ओंगड़े कलकनम 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 ओंगाम अनुमोदन ओंगाम बागेश्वराय बीरबिराम पाठ सा तारा 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 जय माता तारा जय तारा जय बम जय तारा ओंगड़े कलकनम 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 ओंगाम बागेश्वराय बीरबिराम पाठ सा तारा 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 প্রসাদটা খেয়েছিল বড় तारा 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 गले में फांस लगाओ, पीछे तरफ खींचो। बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रहमतुल्लाह बरकत या साबिर हाक साबिर। मेरे बाबा तेरा सदाई जय हो, सदाई जय हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गले में फांस लगाओ, पीछे तरफ खींचो, गले में फांस लगाओ, पीछे तरफ खींचो। जय बालाजी बागेश्वर, जय सन्यासी बाबा, जय सेनापति बाबा। बाबा जिनको काटो, जिनको खींचो बाबा। इसके पीछे जो भी जिन बैठा हुआ है बाबा, जिनको खींच लो, पूरा खींचो जिनको। जय बालाजी बागेश्वर, जय सन्यासी बाबा, जय सेनापति बाबा। ओंगड़े कलकनम 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 ओंगाम अनुमोदन ओंगाम बागेश्वराय बीरबिराम पाठ सा तारा 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 राम 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 जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, राम 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 जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम। बाबा गले में फांस लगाओ, पिछका तरफ खींचो, गले में फांस लगाओ, पिछका तरफ खींचो, गले में फांस लगाओ, पिछका तरफ खींचो। তোকে নিয়ে আর কোথাও গেছিল সমস্যার ব্যাপার নিয়েও আর কোথাও কোনোদিন যায়নি, জানিস না? জিন আছে তো, পাওয়ারফুল জিন আছে, এই জন্যই তো রাস্তা এতক্ষণ ঘোরাচ্ছিল। ওংড়ে কালক্রম ওংড়ে কালক্রম ওংড়ে কালক্রম কোনো মাজারে গেছিল কোনোদিন, জানিস? মুসলিম মাজারে গেছিল, কোনো কবরস্থানের পাশ দিয়ে গেছিল? কি ভালো লাগে? ভালো লাগবে তো, ভালো লাগবে তো, ভালো লাগবে তো। আমি যখন আমাদের একটা গাড়ি ছিল স্কুটি, ওই আমাকে গিফট করেছিল। আমরা যখনই বেরোতাম রাত্রিবেলা আমাদের বাড়িতে নিয়ে ব্যাক করে ওদিক থেকে যতই আসে ওখান থেকে আমরা ঘুরে বেড়াতাম। ওর ভালো লাগে বলে ওখান থেকে ঘুরে বেড়াতাম। কোথায়? ওই মাজারের পাশ দিয়ে, কবরস্থানের পাশ দিয়ে? একদম তাই। দাঁড়া দেখছি, এই চোখ খোল। কী হচ্ছিল? কিছুই হচ্ছিল না, তাই তো? তো জিন আছে কিন্তু খুব পাওয়ারফুল জিনিস আছে, এটা আমি বলে দিলাম। কোনো সাদা কিছু দেখছিস? চোখ বন্ধ করলে, চোখ বন্ধ করতো। বাবা ইনকো একবার দিখাও তো বাবা, কোন সাদা हुआ चीज़ देख रहा है क्या? দেখ টুপি পরে কিছু বা কোনো সাদা কালো কিছু দেখতে পাচ্ছিস? কোনো মসজিদ দেখতে পাচ্ছিস? ভালো করে চোখ বন্ধ কর। বাবা ইনকো পূর্ণ শক্তি প্রদান করো তো। বালাজি বাগেশ্বর से निवेदन है, सन्यासी बाबा से निवेदन है, सेनापति बाबा से निवेदन है। बाबा पूर्ण शक्ति प्रदान करो इनको, पूर्ण शक्ति लिखा हुआ दिखाओ बाबा। शैतान को एक बार कुछ, शैतान को पूर्ण शक्ति प्रदान करो। जो शैतान एक बार देख के बता पाए बाबा, पूर्ण शक्ति प्रदान कर लो। बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, पेदराज सरकार से निवेदन है, साबिरे पाक से निवेदन है, माकदूम आली से निवेदन है, पीर साहिब से निवेदन है, तारा माँ से निवेदन है। बाबा पूर्ण शक्ति प्रदान करो, माँ पूर्ण शक्ति प्रदान करो। जय सीता माँ, माँ पूर्ण शक्ति प्रदान करो। इसको देखने का पूरा शक्ति दाओ बाबा, যাতে প্রেত देख के बता पाए। देख आस्ते आस्ते देख, देखे বল কিছু দেখতে পাচ্ছিস কি না? কালো সাদা হলুদ নীল কিছু দেখতে পাচ্ছিস? কালো সাদার মধ্যে কিছু আছে কিন্তু অস্পষ্ট। অস্পষ্ট। কিন্তু ভুলভাল কাজ করিস না বাবা, জমি জায়গার ব্যাপার কাউকে। জয় বালাজি বাগেশ্বর বাবা, इसको শক্তি দেবে বাবা। জয় বাবা।
चोख बंद कर बालाजी बागेश्वर से निवेदन है बाबा इसको पूर्ण शक्ति प्रदान करो बाबा इसको दिखाओ बाबा कुछ दिख रहा है तो दिखाओ बाबा पूर्ण शक्ति दो बाबा देख आस्ते आस्ते देख बाबा लिखा हुआ दिखाओ बाबा भोलेनाथ से निवेदन है बालाजी बागेश्वर से निवेदन है सन्यासी बाबा से निवेदन है सेनापति से निवेदन है भगवान रामचंद्र से निवेदन है बाबा लिखा हुआ दिखाओ शैतान को कुछ देख रहा है तो इसको दिखाओ क्या क्या देख रहा है याद दो पूर्ण याद दो बाबा लिखा हुआ दिखाओ शैतान को जाते प्रेत देख के बता पाए बाबा जिन जो है इसके पीछे देख के बता पाए पूर्ण दिखाओ देख देखे बोल आस्ते आस्ते देखे बोल की देखते पाচ্ছিস देख जय भोलेनाथ जय बालाजी बागेश्वर जय सन्यासी बाबा जय सेनापति बाबा जय बाबा बजरंगबली देख कोनो कबरस्থান कोनो किछु कोनो सादा टोपी परा किछु देख भालो करे देख बाबा दिखाओ जय बालाजी बागेश्वर जय सन्यासी बाबा जय सेनापति बाबा जय बाबा बजरंगबली हर हर महादेव जय शिव शंभु देखते पाচ্ছিস কিছু আমার মনে শুধু কবরস্থানই ঘোরে সারাদিন কবরস্থানই তো তোর ঘুরবে আসতে হবে বাবা ঠিক আছে তুই নিয়ে আসতে পারবি একে এ একদিনে কাটবে না জিন আছে পাওয়ারফুল জিন তোর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে দেবে না এবং এমন করবে তোকে ছিটকে বার করে দেবে সম্পর্ক থেকে যতই ভালো সম্পর্ক থাকুক তুইও ধরে রাখতে পারবি না ওরও ধরে রাখার ক্ষমতা নেই এই বুকে পেটে থাইতে আচরের দাগ দেখিস কোনোদিন ঘুম থেকে উঠলে হ্যাঁ পেটে হ্যাঁ একদম এবার বল আমাকে একটা সত্যি কথা বল এখানে কেউ নেই ওর সঙ্গে সহবাস করেছিস তো এবারে ভেবে বল যে যখন সহবাস করিস তো ওরা দুজনকে আমি জিজ্ঞেস করছি তার 1 ঘন্টা পরে অথবা পরের দিন অশান্তি ঝগড়াঝাটি হয়তো হতেই হবে আমার কথা ভুল হবে না এখান থেকে এবং সেই অশান্তিটা হয় 2 দিন চলে আবার পরে তারপরে ঠিক হয়ে যায় তোর সঙ্গে কিন্তু বাবা সম্পর্ক রাখতে দেবে না তুই হাজার ওকে গিফট করলেও ভালোবাসলেও সম্পর্ক রাখতে দেবে না এবং আরও কিছু তো সমস্যা হচ্ছে সকালে ঘুম থেকে উঠলে গা হাত পা তোর ভার হয়ে থাকে কাজকর্ম করতে ইচ্ছা করে না শুয়ে বসে থাকতে ইচ্ছা করে মাথা যখন গরম হয় চরম মাথা গরম হয়ে যায় সেন্সই থাকে না তোর বয়ফ্রেন্ড কি তোর কাকু কি তোর জেঠু মা বাবার সঙ্গেও তুই করিস বাড়িতেও তুই করিস এবং যখন করিস ছোড়াছুড়ি করিস জিনিসপত্র ভাঙচুর করিস না ওটা একটু কম করিস তো টুকটাক করিস তো মনে হয় তো মরে যাই কোথাও চলে যাই যখন মাথা গরম হয় একদম মুখে গালাগালিও দিস তুই যখন মাথা গরম হয় মুখে গালাগালি দেয় ও করে না কিন্তু বাবু এটাও আমি বলে দিচ্ছি এর পেছনে যে জিন বসে আছে এই জিন করাচ্ছে একে দিয়ে ওর কাজ কারবারও কেটে দেবে সব কাজের জায়গাও নষ্ট করে দেবে সে ও যেই কাজই করুক আমি চাই না ও কোনো কাজ করুক বা কোনোদিন চাইও না তুই চাস না কিন্তু দেখ একটা মানুষের দরকারে অদরকারে আজকের দিনে স্বামী স্ত্রী দুজনেই চাকরি করে কাজ করে ঠিক আছে এবার দুটো পয়সা তো আসে কাজ করলে পরে কিন্তু আমি যেটা বলছি সে আগামী দিনে কাজ করুক না করুক এখন তো কাজ করছে তো সেই কাজের জায়গা ওকে নষ্ট করে দেবে ও হাজার কাজ করেও সুনাম পাবে না দেখ অন্য মেয়েরা সুনাম পেয়ে যাবে ওর আশেপাশে মেয়েরা মানে সত্যি বলতে ওকে মানে ও যতই লোকের ভালো করুক কোনো সুনাম নেই ওর দুর্নামই জোটে এবং আমি এটাও বলে দিচ্ছি ও যার সঙ্গেই সম্পর্ক হয় তার সঙ্গেই ওর প্রথমের দিকে সম্পর্ক ভালো থাকে তারপর ধীরে ধীরে সে আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব যেই হোক ওর সঙ্গে যার সঙ্গে সম্পর্ক হয় প্রথমে খুব ভালো গভীর সম্পর্ক থাকে তার সঙ্গে ফুচকা খাওয়া তার সঙ্গে গল্প করা এবেলা ওবেলা খবর নেওয়া এক পাতে খাওয়া এই লেভেল পর্যন্ত সম্পর্ক চলে যায় কিন্তু যত দিন যায় সম্পর্কগুলো সরতে থাকে এবং একটা সময় দেখা যায় তাদের সঙ্গে সম্পর্কই কেটে উড়ে যায় এটা ওর সঙ্গে বারংবার ঘটে পুরুষ মানুষকেও সহ্য করতে পারে না বেসিক্যালি তুই ছাড়া যাকে ওর ভালো লাগে তাকে ছাড়া অন্য কোনো পুরুষকেও সহ্য করতে পারে না ও কোনো পুরুষের সঙ্গে গল্পও করতে পছন্দ করে না একদম 100% হবেই হবে না এটা ভুল না ও ওর বল কি বলুন তো বল মানে আমাকে এখন কন্টিনিউয়াসলি ইগনোর করে যায় ঠিক আছে ওইটা তো এ যে আছে সে করাচ্ছে এবার তাছাড়া 3-4টে ছেলে আছে যার সাথে রাত্রির পর রাত কথা বলে ওর ভালো লাগে না কথা হয়তো বললেও ভালো লাগে না এবং সেটাও আগের দিনে কেটে যাবে এটাও আমি বলে দিলাম এটা কি করা যায় কেটে যাবে এই জিনিস ওর যে ধরা জিনিস আছে এবং এই জিনিস ওকে ধরে আছে এবং খুব পাওয়ারফুল জিন আছে এটা ধরেছে হয় ও কবরস্থানে আশেপাশে ঘুরেছিল রাতের বেলায় বা তুই কোনো মাজারে ঝাড়াতে গেছিলি কখনো সেখান থেকে তোকে ধরে নিয়েছি ঠিক আছে সেখান থেকে ধরে নিয়েছি এবং এটা পুরুষ আছে জিন মানে তোর পুরুষ আছে আমারও মনে হয় কেউ একটা আছে মানে যখন তুই ফিল করিস তো পাশে কেউ আছে পেছনে কেউ আছে দরজার আড়ালে বাথরুমে যাই মানে ওয়াশরুমে যাই তখন আমার মনে হয় সানে গেলেও মনে হয় এবং আরও কিছু তোর সঙ্গে হয় এটা আমি তোকে বললাম আরো কিছু বলতে এখন আমার ওইটা হয় আর মানে
তোর সত্যি বলতে তোর আমার পিরিয়ডসের প্রবলেম আছে, এটাও তুই হ্যাঁ। জেনে রাখ। কোনো মাসে বেশি, কোনো মাসে কম, তোর ডেট চেঞ্জ হয়, এর বাইরে আমি তোকে আমার হয় না ঠিকঠাক। হবেও না। যতদিন না এই জিনিস শরীর থেকে কাটবে তত